بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معي إخواني أخواتي صديقاتي وأصدقائي. كيف هي أحوالكم؟ أرجو أن تكونوا بصحة وعافية. مرحبا بالقدامى وأهلا وسهلا بالجدد الذين التحقوا معنا في هذه السلسلة. نبدأ سلسلتنا ميزابونتيساج ونتابع. نقوم أولا بشرح هذه القاعدة أو بتبسيطها. Le passé composé est un temps du passé. On l'appelle passé composé parce qu'il est composé de deux mots. إذا le passé composé هو في الماضي وزمن في الماضي، ونسميه composé لأنه يتركب من كلمتين avoir ou bien être زائد le participe passé du verbe conjugué. Exemple, ma mère a fini les préparatifs de la fête. L'auxiliaire c'est a, c'est avoir, fini c'est le participe passé. Le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine toujours par i. إذا ملي نلقى الإي نعرفو ديال البروميي جروب، وهنا ملي نلقى الأو أكسون نعرفو ديال هذا ديال الدوزيام جروب، هذا ديال البروميي جروب. صافي. إذا أظن أن هذا الشرح كان وافيا. إذا ونبدأ في التمارين. Le marié a choisi un beau cadeau pour son épouse. Les invités ont applaudi les mariés. Nous avons fini les préparatifs. Arkia a rempli d'eau sa cruche en argile. Je manipule et je réfléchis. Encadre les verbes dans les phrases A et D. ونذهب مباشرة إلى الأ والدي. هنا قد سبق وأطرتهما يعني. إذن هذا هو فعل الأ وهذا فعل الجملة الدي. هل يوجد y-a-t-il des verbes du premier groupe؟ non، ما كاينش ديال البروميير جروب، هادو كلهم ديال التروازيام جروب، باردون ديال الدوزيام جروب، الله يسر. إذن كلهم ديال الدوزيام جروب. إي 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 شرحنا في القاعدة. إذن نو. À quel groupe appartiennent ces verbes? Au deuxième groupe. Quand les actions se passent-elles في أي زمن تقع هذه الأحداث؟ في le passé. في le passé. À quel temps sont conjugués ces verbes? Au passé composé. passé composé. ها هي الكلمة مكتوبة لدينا ها هنا، اللي يعني هكذا تكتب، أرمز لها فقط بليز إنيسيال. Avec quel auxiliaire ces verbes sont-ils conjugués? اش من auxiliaire؟ avec l'auxiliaire avoir. avec l'auxiliaire avoir. يبدو أننا سوف ننهي هذه الصفحة في 5 دقائق. معليش ماشي مشكل، ندوزو للصفحة الموالية. إذا quelle est la terminaison du participe passé des verbes du deuxième groupe? C'est le i. Mais les verbes au passé composé. Rachid et son épouse réfléchissent à leur voyage de noces. réfléchissent c'est le verbe. هذا يجب أن نصرفه يعني من البريزون نصرفه إلى le passé composé. هذه الكلمات سوف تبقى كما هي. réfléchissent on réfléchit. اكتبوا الفيرب فقط. on réfléchit. ولأنهم deux اس نعرفوا ديال deuxième groupe. إذا في le passé composé تجي معاه الإي. وباقي الكلمات تكتب يعني كما هي. Tu avertis tes amis de la date de ton mariage. Tu avertis. إذن c'est le verbe avertir. Tu as averti. Tu as
avec S, tu as averti tes amis de. إذن هنا نكتبوا باقي الجملة. Les enfants laissent leurs vêtements. Les enfants salissent. Je me laisse. Salissent leurs vêtements. On salit leurs vêtements. Les enfants. Les enfants ont sali leurs vêtements. إذن هنا في 5 دقائق و 34 ثانية. ثم نمر إلى الصفحة الموالية. Neuf, souligne l'auxiliaire et encadre le participe passé. إذا أسطر على l'auxiliaire وأطر الparticipe. إذا auxiliaire participe. Auxiliaire participe. Auxiliaire participe. Complète avec les sujets qui conviennent, respecte le sens et les accords. Au croisement de la route, a ralenti. Il a ralenti. Des sujets qui conviennent. Le chauffeur a ralenti. إذن أظن أن الكتابة واضحة. B. Nous avons bien agi. Nous avons averti tout le monde. Tu as fourni beaucoup d'efforts. Tu as enfin réussi. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. Tu as sali tes mains. Elle a fourni. Elle a fourni. Elle a réussi. Réussi. Quand vous avez franchi la ligne d'arrivée, le public a applaudi. إذن 8 دقائق. Je m'évalue. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. Les pronoms personnels. Nous, nous. B, vous. C, on, il avec S. Ou bien elle. Tu as nagé. وكون جاتي على التخريج رحنا كملنا الكتاب ولكن تنبقاو نشرحو. قال لك الفيديو كيخصك ماشي مشكل. اذا choisir nous avons, vous avez, il a. اذا choisi وغادي نعاودو هنا ونعاودو هنايا. هنا في réfléchir j'ai تولي جي يعني حيدنا الاو اذا التقى ساكنان دو فوا ديال سكسيسيف ونصبو لا بروميير. اذا j'ai fini. pardon j'ai réfléchi. والله ما عرفتش الاغلاط كيفاش. وي j'ai réfléchi. Tu as, elles ont. Réfléchir. Finir, ils ont. Vous avez. J'ai. Fini. Fini. نفس
نفس لو بارتيسيب باسي كيبقى معنا. اذا هو التحدي اليوم نجحنا في هذا التحدي، صفحتين في 10 دقائق. اذا لا تنسونا من ضغط الاعجاب هي ضغط الاعجاب. ما تنسوناش من مشاركة الفيديو والاستفادة الى اخر ثانية به.